dərk edəcəksiniz. İndidən mən sizə desəm ki, hansısa simvolu bunu istifadə edin mütləq, heç kim məcburi simvol istifadə edə bilməz. Baxın, görün nə simvollar istifadə edəcəksiniz. I will read, then you will read your notes, only notes. You will not translate. Just you will read your notes. I'm starting. Are you ready? Let's read. Yallah. Okay. Let's get started. Uşaqlar səsi bağlayın da. Gülsümə xanım, Yes. uşaqlar səsi bağlasınlar, səs olur. Turn off your microphone. All of you, turn off your microphones. Let's get started. About the author. Charles Dickens was born in England, but had moved to Kent and then to London by the time he was 10. Not long afterward, his father was arrested and sent to debtors' prison for spending beyond his means. This marked a transition in Dickens' life from one of carefree childhood to one filled with uncertainty. Above all, Dickens began to ferment ideas of social injustice. These ideas would become important in his ideas. He was first published in 1833 at the age of 21. By the time of his death in 1870, he had completed 19 novels. His final work, The Mystery of Edwin Drood, was only half completed. All of Dickens' novels were first published in serialized form, which was the orthodox method in his day. While other writers tended to complete their books first and then divide them into chapters for serialization, Dickens preferred to write his chapters as and when required. This lent itself to his success because it meant that his publications was naturally tailored to the format of monthly installments. Rather than having hiatus randomly placed in his overall storyline, according to page count, Dickens was able to deliberately leave the reader wanting more. In essence, he had invented the concept of the literary cliffhanger. That's all. Now, one by one. I didn't catch any. Now, anything. I understood. Hear, but I can write so fast, and I can type. And just be reminded that my speech wasn't fast. It wasn't fast. This is first point. Secondly, this is normal if you can't write from the first moment, like from the first time. It's very normal. Gradually, you will get used to it. Because, for example, personally, me, I learned note-taking, not in translation lessons. I learned note-taking in listening of TOEFL certificate. When I was preparing for TOEFL, listenings were very challenging. I need to take all the notes, all the sentences, one by one. And you too, when you have listening skills, listening exercises, I know that you have English subjects or at the same time. When you hear listenings, try to take note of all sentences. One by one, let's listen. How many sentences you have written, or maybe you didn't write anything? Tell me, Nergis. Çok yazmamışım. Read your note, please. By the yoktu. All of the dedication desem, while others write into chapters, having everyone was able to concept on
Complete. Okay. Nergis. My feedback. What is your feedback? Feedback is you have taken unnecessary words. Necessary words are left. You have taken unnecessary things. When we are taking notes, I will explain you how to take notes on your own notes. Yəni sizə qeyd götürməyə öz yazılarınız üzərində başa salacağım. Çünki görüm siz necə yazmısınız, onun üzərində danışacağım. By sözünü not götürməzlər. By. Not götürmək lazımdır. Subject and verb. Subject and predicate. Okay. You should take notes about he, who, for example, Dickens. Məsələn, biz Dickens'lə başlamışıq. Yazıq Dickens'in adını yazmamısan. Mən ilk əvvələ çatdıra bilmədim ona görə. Aha. Okay. Yes. Well done. Okay. For first time, that's normal, ordinary. I am just explaining you the ways how to write. You had to take note the word Dickens or the. Mən sizə kitabda əvvəlcədən dedim ki, Dickens'dir, Great Expectations. Siz artıq bildiniz ki, söhbət Charles Dickens'dən gedir. Artıq Dickens yazmağa belə ehtiyac yoxdur. Mövzunu bilirsinizsə, mövzunu. If you are aware of the topic, topic'in adını bütöv yazmırsınız. Qəti. D yazmaq lazım idi. Kim D yazıb? Sorry. Name. Just a moment. Hüseyin değil. Onu yazın. I can't read. Hüseyin. Hüseyin. I don't remember Hüseyin. I have problem with internet. Mən də elə bilirəm mətni yazıb. Yazıb, mətni yazıb. Aşağıda. CD bu. England when he was 21, age he completed 90. Aha, əla. Hüseyin xatırlamadım. Kim idi? Əgər kameranı açsınız, yaxşı olar. Kameranı aça bilsəz, yaxşı olar. Xatırlayım. Deməli. No photos. Just open your camera. I don't need photos. Just open your camera. My camera. Okay. All right. Have you sent Hussein shadowing video? But I understand shadowing. I didn't work. All right. Aha. Hüseynin götürdüyü qeydlər yaxşıdır. Məsələn, CD yazıb, bilmirəm indi öz qeydində necə yazıb. Görürsünüz necə cümlələri qeyd götürüb. Məsələn, 21 yaşında, yox, o İngiltərədə anadan olub, 21 yaşında 19, deməli, roman bitirib. Bizə bu mövzu lazım idi, əsas məqamlar və ya müəyyən bir ideya olsun. Kimin yazısında ideya var? Məsələn, Nərgis dedi, bir adlarınızı deyin, test edin. Nicat Abdullayev. Mən də Charles Dickens'ə C.D yazmışam ki, daha rahat olsun. Elə yazdım familiyasını, adını. Qısa hərf. Əla. Excellent. W.B. Bosborun elə yazdım. Yəni daha aydın olsun. Mənə elə gəlir. Sonra, ümumiyyətlə nə yazmışsan, oxu. Mən, he was 21 years old. He published 19 novels. 19. Hə, 19. Mən biraz illərdə çaşdım. Biraz çaşdıra bilmədim. İnternetdə var bir problem. Aha. Okey. Yəni yazdığında ideya var. Sadəcə sözlər götürünüb. İdeya var. Yaxşıdır Nicat. Next, Cansu. Are you Cansu? Yes, I'm Cansu, and first of all, I write CD, Charles Dickens, and was born in England, and then he published 1833 onun arxası yoxdur. Aha, he published. Orada məqam o idi ki, ilk əsərini, he published his first work in 1833. Aha, çalışın hər dəfə ideyalar olsun. Hello. Aha, next.
Xədicə. Mən də tam tuta bilməmişəm. Arxalarından yazmışam ki, by the time of in 1817 fine work of was only arxasını bunda tuta bilməmişəm. He had aha, amma burada heç bir ideya olmur. İdeya yoxdur. Düzdür? Yazılarınızda çalışırsınız ki bir cümlə yazın, amma yəni ki məqam hansısa bir bütöv bitmiş cümlə olsun. There should be one complete sentence. Seydağa. Nothing. Nothing? Galatasaray. Yes. You have written Galatasaray. That's Galatasaray. Okay. Xudadat. Okay. I wrote some sentences I couldn't finish, but I wrote some of the writings about the author Charles Dickens was born in. I couldn't write the year. Beyond the translation, above all, to ferment ideas of social injustice. Also, sorry, again that sentence. Social. That sentence again. Above all, to ferment ideas of social injustice. Who? I don't know. I couldn't finish the other part. Of course, Dickens. Dickens. Cümlen var. Yes, you have sentence, but subject is Dickens. Next. Charles Dickens was the first writer who published at the age 70 years old. At the age of 70, and in 1870 he died. And also I read he had completed 19 works. All of the Charles Dickens, which was of, I wrote there something, but I couldn't read my own handwriting. Yes, this is also one of the points that translators take notes, interpreters take note, but you can't read. Yes. Time by time, you will be adjusted to your handwriting. For that reason, did you use any symbols, shortenings? Shortenings, I only use D and S, like Dickens, and about the other things, no, some maybe, no. This all. Deməli, sözləri qısa-qısa yazmırsınız, bütöv, hamısı bütövdür. Bəli, ona görə də bəzən heç çatdırmadım yazdım. Bəli. Məsələn, tutaq ki, indi mən sizə qısa-qısa oxuyacağım. Sonra kimlər, bir də zəhmət olmasa hamı adını desin. Mədinə, deməli, sonra Günay, Nazlı, Seydağanı yazdım, Zen, Nərgiz, Cansu, I have written. Who is left? Nərgiz, Nicat, Xədicə, Cansu, Seydağa, Xudadat, Mədinə, Günay, Nazlı, Hüseyin, Sabina. Who is left? Okay. Nurlan da burada. Nurlan. That's all? Nicat Abdullayev. Yes, I have written Nicat. Nicat narahat olma yazıb. Yes. Now, who thinks that he has taken good notes or she has taken good notes, productive notes? Günay, Nazlı, Hüseyin. Hüseyin, I saw. Your notes, it's only one sentence, but Sabina, I think, was late. Nurlan, what about you, Nurlan? Madina? I have tried to read the text, but I don't understand the words. You don't understand your words? I have written at the beginning about the author Charles Dickens. Charles Dickens was born on February 7, 1812, and Charles Dickens had moved to Kent. February? I didn't say anything about February. Which February? I know about Charles Dickens. You know yourself. Okay. Then I wrote that had moved to Kent. I think that there was a part with prison, but I missed it. Next. And then I wrote about
his works and ideas, but I didn't complete it. But you didn't you couldn't take notes. The last part. Okay. At home, I will give you home task as taking video, how to take notes, how you are taking your own notes to practice it. You listen 2 minutes, you take notes. Then you listen 1 minute and you take notes. Then you listen again 2 minutes and you take notes. Then you take the video of your writings, of your taking notes, and you are translating. For example, you put the video, you listen in front of video, and you take notes. Then you are translating. And I will watch these videos. Your videos can be 3 or 4 minutes. I mean, firstly, practice at home, practice. Then after practicing, shoot the video. Okay. I mean, you are taking video, how you listen, you take notes, and then you are translating. It's matter of practice. Yani praktika meselesidir. Bugün məsələn Xudadat bir neçə cümlə yazıb, çox yazıb. Hüseyin bir cümləsi yaxşıdır. Yəni fərqi yoxdur. Bir cümlə də yazsaz, bu artıq deməkdir ki, yəni nəsə eləyə bilər. Yəni əksəriyyətə aiddir, hamıya aiddir. Sadəcə fikir verməlisiniz ki, heç biriniz cümlələri qısa yazmamısınız. Ona görə də hamısını yaza bilməlisiniz. İndi mən sizə qısa formada oxuyuram. Mən necə qeyd götürərdim? Bəli, CD tapmışsınız ki, CD yazmaq olar. Was born sözünü was yazmırıq, born yazırıq. England, in lazım deyil, in England yox, England yazırsınız. Hətta E-ni böyük yazırsınız, E-N-G bu formada. Qısa, toçka. Yanında da bir nöqtə qoyanda başa düşürsünüz ki, England. Kim England sözünü bütöv yazıb? Təbii. Bəli. Hamı bunu qısa yazmalıdır. Yəni sizə England sözü qısa yazılmalıydı. Sonra növbəti had moved to Kent. Had moved. Yes. Had moved. Present perfect, past perfect. Heç kimə lazım deyil. İngilis dilində o necədir? Had sözünü çıxarırsınız, sadəcə move yazırsınız. Zamanları, qeydlərimizdə zamanları belə yaza bilərik. Move to. Kenti də yazırsınız. O heç, onsuz da qısa sözdür. Yəni orada had moved yazmaq lazım deyil. Düşünün mən, nəyə qısaldırsınız? Zamanları qısaldırıq, kubiləri çıxardırıq. Yer zərfləri, yer sözlərinin ancaq 2-3 hərfini yazırıq. Sonra London, he was 10 at the age of 10. Yazırsınız 10 hərfi, 10. Kruğa alırsınız. Bitti. Yəni başa düşürük ki 10 yaşında. At the age of 10. When he was 10. Heç biri lazım deyil. Sadəcə 10 yazırsınız. That's all. Məsələn, sonra davam edirik. Not long afterwards, then. Belə sözlər var. Sonra, later, afterwards. Bilirik də bu sözləri. Afterwards. Bu sözləri yazmaq lazım deyil. Birinci cümlə bitdi, keçdiniz aşağı. Xət çəkdiniz, keçdiniz aşağı. Artıq başa düşürük ki, sonra. Tərcümə eləyərkən onsuz da sonra sözünü rahatca deyə bilərik. Sonra növbəti. His father was arrested. His sözü lazım deyil. Təbii ki, onun atasından danışırıq da. His yazmaq lazım deyil. Father, qısaca yazdınız, ya uzun da yaza bilərsiniz. Onsuz da, məsələn, father sözünü birdən başa düşməsəz, father uzun yazdıq. Was arrested. Was lazım deyil. Arrested yazdınız. Arrest. Father arrested. Bu sizin oldu qısalmış formanız. Aydındır? Bu cürə qısaldırsınız.
This marked a transition in Dickens' early life. One of carefree childhood to one filled relative uncertainty. Yazırsız childhood, Dickens' life, childhood, and uncertainty. Yəni uşaqlıqdan, həyatı uşaqlığından çox fərqli dəyişib də artıq. Yetişkin yaşına qədər uşaqlığından o qayğısız günlərdən qeyri-məlum bir vəziyyətə gəlib çıxdı. Çünki atası həbs olunmuşdu. Burada 3 söz lazımdır bizə. Dickens life, childhood and mən burada ox işarəsi qoyuram. Ox işarəsi uncertainty. Bu cümləni ifadə edir. Yəni uşaqlığından çevrilib olduğu yetişkin, çətin bir yetişkin həyatı. Bütöv bir cümləydi. Birdən önəmli məqam nədir? Listening-iniz zəifdirsə, əlbəttə başa düşməyiniz çətin olacaq. Ona görə də qeyd götürməniz də çətin olacaq. Evdəykən, vaxtınız varkən ancaq dinləyin, çox dinləyin. Bunu sizə çox məsləhət görürəm. Dinləyin, yazın, dinləyin. Hər cümləni qeyd götürün, amma qısa-qısa. Sözləri qısa-qısa. Bildiniz nə tip eləmək lazımdır? Prepositionları we should miss preposition. Miss, omit them. Omit. Prepositions, to be, modal verbs, tenses. Hamısını cümlə yazarkən qeyd götür. Ancaq qeyd götürəndə ya. Only when we take notes. We omit all these points. Now at home, you will listen 2 minutes. Then read your notes for me. You will read notes for me. After reading notes in the video, you will translate the same notes. For example, if you have 10 sentences, you should translate at least 3. Əgər 10 cümləniz varsa, ildiki dövr üçün ilkin olaraq 3 cümləsini tərcümə eləməyi bacarmalısınız. 10 dənədə. Qısalda. Və yadda saxlayın, be remind, consecutive interpreters should convey only main ideas. You are not required to give each detail. Not each detail. Yəni, hər detalı vermə məcburiyyətində deyilsiniz. Main ideas. This is first. Madina, how have you written your notes? Read your notes, please. Madina, could you hear me? I didn't talk to Madina. I didn't talk to Günay. Internet connection is very weak today. İnternetləri gedib yəqin ki, Gülsümə xanım. Yeah, unfortunately, I couldn't also. Okay, Khadija. Have I asked Khadija? Yes, I asked. Günay, what about you? Günay səsini açamır yəqin. Turn on your microphone.